Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang Allah muliakan, malam ke-22 ya. Benar-benar membuktikan apa yang Allah sebutkan tentang bulan Ramadan sebagai hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang singkat, hari-hari yang cepat berlalu. Ayyamam ma'dudat. Meskipun sebulan, tapi sebulan ini Allah menyebutnya dengan hari-hari yang sedikit. Ayyamam ma'dudat. Semoga 21 hari yang sudah berlalu, seluruh aktivitas kita dicatat sebagai amal saleh dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah muliakan, salah satu metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk membimbing kita sebagai hambanya adalah dengan kisah. Sepertiga dari isi Al-Qur'an kisah. Hampir setiap juz di dalam Al-Qur'an selalu ada kisah. Bahkan Al-Fatihah sekalipun yang merupakan rangkuman dari Al-Quran terdapat kisah. Ada 3 kisah di surat Al-Fatihah. Kisah orang yang Allah berikan nikmat, kisah orang yang dimurkai, dan kisah orang-orang yang tersesat. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kisah di dalam Al-Quran terdiri dari 3 jenis. Jenis kisah yang Allah berikan nikmat kepada mereka, kisah orang-orang yang dimurkai, dan kisah orang-orang yang tersesat. Salah satu kisah yang Allah angkat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-31 ya. Kisah tentang 2 putra Nabi Adam alaihi salam. Kisah Qabil dan Habil. Begitu Imam At-Tabari mengutip pendapat para ulama zaman dulu. Qabil dan Habil. Keduanya diperintahkan untuk berkurban. Kata Imam At-Tabari, Qabil mata pencahariannya adalah bercocok tanam, sementara Habil mata pencahariannya peternak. Dulu belum ada pengacara, belum ada hakim, belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada pedagang. Mata pencaharian yang satu ke tanaman, yang satu ke hewan. Setelah masing-masing kemudian bercocok tanam dan beternak, diminta untuk berkorban. Maka Qabil memberikan pengorbanan min syarri malihi, kata Imam At-Tabari,
dari hartanya yang paling buruk, dari hasil pertaniannya yang terjelek. Sementara Habil berkorban min khairi malihi, dari hasil peternakannya yang terbaik. Dua-duanya punya keinginan yang sama. Dua-duanya ingin hasil yang sama. Dua-duanya ingin kurbannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin amalnya diterima Allah. Ingin pengorbanannya diterima Allah. Hasilnya ingin sama, tapi cara beramalnya yang berbeda. Jamaah yang Allah muliakan, kira-kira bercermin dari penggalan kisah Qabil dan Habil ini, kita termasuk keturunan Qabil atau keturunan Habil. Apa maksudnya keturunan Qabil dan keturunan Habil? Kira-kira kita termasuk orang yang punya prinsip seperti Qabil atau orang-orang yang punya mindsetnya seperti Habil? Prinsip Qabil itu sekecil-kecilnya pengorbanan, tapi sebesar-besarnya keuntungan. Kalau beramal inginnya yang teringan, terburuk, terjelek, tapi kalau berbicara hasil inginnya yang terbesar. Rasa-rasanya prinsip seperti ini sangat familiar di telinga kita. Sekecil-kecilnya modal, sebesar-besarnya hasil. Itu biarkanlah untuk urusan duniawi. Kita berbicara untuk urusan akhirat. Apakah prinsip itu juga kita bawa dalam urusan akhirat? Seburuk-buruknya amal, seringan-ringannya pengorbanan dalam beramal, tapi kalau bicara keuntungan, inginnya ridho Allah yang besar. Kalau bicara surga, inginnya sih Ustadz surga Firdaus. Kalau bicara amal, kalau bicara infak, bisa nggak Ustadz 200 rupiah masuk surga Firdaus? Oh bisa, kalau di dompet kita memang hanya ada 200 rupiah. Iman kita rasanya ingin yang tertinggi. Tapi kalau diberi ujian, kalau bisa sih ujian yang paling ringan, tapi imannya paling tinggi. Rasa-rasanya prinsip Qabil sering kita gunakan bahkan dalam urusan akhirat. Ustaz, ada nggak amalan-amalan ringan yang berbuah surga Firdaus? Amalan-amalan yang mudah tapi berbuah surga Firdaus. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampai menyindir kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kalian ujian, goncangan seperti orang-orang terdahulu? Mereka mendapatkan ujian yang begitu dahsyat, digoncang zulzilu segoncang-goncangnya, sampai para rasul dan orang beriman bertanya, mata nasrullah, kapan ya Allah ngasih pertolongan? Terasa oleh kita aura dari pertanyaan itu saking besarnya ujian yang Allah berikan. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala juga menyindir kita semua. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, padahal Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang dan benar-benar bersabar. Qabil, Habil, bukan sekedar kisah masa lalu, tapi kisah yang akan selalu berulang sampai akhir zaman.
prinsip Qabil, sekecil-kecilnya pengorbanan, sebesar-besarnya keuntungan. Prinsip Habil, kalau ingin hasil yang terbaik, maka harus pengorbanan yang terbaik. Kalau ingin keuntungan yang terbesar, maka harus pengorbanan yang terbesar. Keduanya berkorban. Memberikan amalannya, yang satu terburuk, yang satu terbaik, tapi keinginannya sama, ingin diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang diterima? Kita tahu. Ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dari Habil diterima, dari Qabil tidak diterima. Ternyata Allah tidak suka dengan prinsipnya Qabil. Prinsipnya Qabil ini prinsip orang yang bakhil, prinsip orang yang egois, ingin yang terbesar, tapi dengan pengorbanan yang terburuk, terkecil. Diterimalah pengorbanannya Habil. Jamaah yang Allah muliakan, dulu Allah Subhanahu wa taala menampakkan perbedaan antara yang diterima dengan yang tidak diterima. Bahkan di zaman Bani Israel ada kisah, ada riwayat orang-orang yang berbuat dosa, rumahnya itu nampak berbeda. Orang-orang yang beramal soleh nampak rumahnya juga berbeda. Nampak perbedaan antara amal yang diterima dan yang tidak diterima. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, tidak dinampakkan seperti itu. Allah merahasiakan siapa di antara kita yang 21 hari ke belakang yang saumnya diterima, siapa yang saumnya diterima. Insya Allah, mudah-mudahan semua diterima. Kata Qabil, ketika melihat adiknya, saudaranya diterima, sementara Qabil tidak diterima, la aqtulannak, wahai Habil, saya akan bunuh engkau. Apa yang terjadi? Ketika Qabil tidak fokus kepada kesalahan diri, maka Qabil mencari orang yang bisa disalahkan. Yang salah Qabil, tapi yang harus disalahkan adalah Habil. Maka Habil harus dieksekusi. Ketika seseorang tidak fokus untuk memperbaiki diri, justru malah menyalahkan kesalahan dirinya kepada orang lain, maka itulah keturunan Qabil. Ketika seseorang tidak fokus dengan perbaikan diri, maka dia akan fokus kepada kesalahan orang lain. La aqtulannak, saya akan eksekusi engkau, saya akan bunuh engkau. Apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jawaban dari Habil, wahai Qabil, sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah amalan dan pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jamaah yang Allah muliakan, dari sini kita bisa belajar tentang salah satu makna takwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerahkan semua amal terbaiknya untuk mendapatkan gelar terbaik dari sisi Tuhannya. Ketika saum kita saum yang terbaik, maka insya Allah ada ciri takwa dalam diri kita. Ketika tarawih kita tarawih yang terbaik, insya Allah ada ciri takwa dalam diri kita. Ketika infak kita infak yang terbaik, insya Allah ada ciri takwa dalam diri kita. Ketika qiyamul lail kita qiyamul lail yang terbaik, insya Allah ada ciri takwa dalam diri kita. Tapi saat kita saum hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kemudian berharap mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan diterima takwanya. Ada sesuatu yang harus difahami bahwa ciri takwa adalah orang yang memiliki prinsip seperti Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika 21 hari yang sudah berlalu kita merasa belum maksimal, masih tersisa ke depan 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, mudah-mudahan 30 hari. 9 hari lagi ke depan untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah bahwa kita layak untuk mendapatkan gelar takwa. Tarawih kita tingkatkan, insya Allah malam ini kita tarawih sampai jam 12. Yang terbaik pengorbanannya. Dilanjut dengan qiyamul lail dari jam 12:30 sampai subuh. Insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, tarawih kita jadi tarawih yang terbaik, saum kita jadi saum yang terbaik, karena kita menginginkan hasil yang terbaik di bulan Ramadan ini. Ini saja yang bisa disampaikan seputar kisah Qabil dan Habil, kisah tentang prinsip pengorbanan, kisah tentang ketakwaan, dan kisah tentang fokus kepada diri sendiri memperbaiki kesalahan. Semoga ada manfaatnya, semoga jadi bekal beramal soleh untuk saya dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس